হাসালো করবুক সাব ডিভিশন বাই খলজাক বৈরাগী দোকান কমিটি হলনগ ফাউন্ডেশন দে সংসা জাখা করবুক নি ইয়ত আইপিএফটি তে আরো তিপ্রালে নি জবাবো থৈ থাংনাই রগ্ন খুমিয়াফরি বরম খালাইখা অবনি লগে লগে থৈ থাংনাই এক্স মিনিস্টার এনসি দেবর মানব বরম ইয়াফারখা তে ও পান্দাও ককনারবখা পিটিজি মিনিস্টার শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে যত স্টেটনি গভর্নর যতনো সাইমানো ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সরক বরফनि आइडेंटिटी बागै बरफ आलादा राज्य दाबी खायो बरफ मुभमेंट खायो दं যদিও जों आदार स्टेटनो जों যদি कम्पेयर खालामखाय आसामनि बदले बरफ प्राय 100 বছরनि साका लाइखा बदले आलादा राज्य दाबि दिसामानि ते मुभमेंट खालामनानै आंदोलन खालामनानै ঠিক আছে তো আমরা কলকাতাनि দার্জিলিং নদীয় গোর্খাল্যান্ড বাহিনী আলাদা রাজ্য গোর্খা আলাদা রাজ্য সানমানিব 100 বছরनि সাকাফার লাইখা মহারাষ্ট্রनि বিদর্ভা বড় প্রায় 100 বছরनि সাকাতে আন্দোলন খাইদङ রাজ পরিবহনनि বা রাজবংশীর तब रिसेंटली संदुखा सिने जम्मू कश्मीर। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।